For today's video guys, na nagdala kong red kuan guys, organic fertilizer guys. Kaning iting sa manok nga gi-powder guys, kaning uga na guys. Gitapan ako sa seedling sa talong guys. Ako ni mixan guys ang tamnanan sa talong. Kaning akong gitabunan og bani guys, so pag safety ni sa gitanong nga talong guys nga dili malaya sa init nya, walay init kuhaon na po ni guys kay aron mabasa na po og mag-ulan nya, og mainit na po di balik na po guys. Na naman pag-atiman sa mga gulay guys nga gagmay pa, pagsan sa klase nga gulay, mapitsay, mabatong, pero ang talong gid kinahanglan gid nga tabunan kay dali ra kay sa malayo malawos malaya man guys. Salamat guys sa pag-like ug pag tanaw sa akong video.